Ya estamos en directo. Bien, muchas gracias. Y buenas tardes a todos los asistentes. Les doy la bienvenida al seminario inaugural del curso de especialización en contratos de construcción de la Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este seminario contaremos con las exposiciones de dos destacados académicos y abogados, Enrique Barros y Shai Jackson. Después voy a hacer las presentaciones completas de ellos, quienes nos expondrán cada uno desde la perspectiva de los dos más importantes sistemas jurídicos occidentales, al menos, el derecho civil y el common law, uno de los temas que tradicionalmente se ha dicho en que tales sistemas presentan una seria divergencia. Esto es el rol de la buena fe en materia de derecho de los contratos. Se trata de un tema siempre vigente, de permanente interés para académicos y abogados en la práctica, donde yo diría no hay ninguna disputa contractual importante en que al menos una de las partes recurra a argumentos vinculados directa o indirectamente con el principio de buena fe y el consecuente deber de actuar de dicha manera. Es por ello que resulta extremadamente interesante escuchar a Shai y Enrique, quienes nos compartirán su experiencia y reflexiones tanto como académicos, como abogados litigantes y árbitros. En cuanto al orden del seminario, comenzaremos con la ponencia de Shai Jackson, para luego continuar con la del profesor Enrique Barros. Durante todo el seminario estará disponible, tanto para quienes nos acompañan por Zoom, el panel de preguntas y respuestas, como por el canal de YouTube de la facultad, el chat para que puedan plantear sus preguntas, comentarios o observaciones, las cuales haremos llegar a los panelistas. Parto entonces con la presentación de Shai Jackson. Shai Jackson es un destacado abogado y académico en el área del derecho de la construcción. Actualmente es socio de Brian Cave Leighton Paisner en Londres, centrando su práctica en la asesoría y litigación en proyectos y construcción, incluyendo contratos del tipo FIDIC, JCT y NEC. Él es Fellow del Charter Institution of Arbitration y Fellow of the Charter Institution of Civil Engineering Surveyors. También es miembro del Consejo de la Society of Construction Law y desde 2019 es miembro del Consejo NEC. Además, Shai es profesor visitante en el Máster en Construction Law de King's College en Londres y del Máster en International Construction Practice and Law en la Universidad de Stuttgart, además de ser autor de diversas publicaciones en materia de contratos de construcción. Su ponencia trata sobre la buena fe en contratos de construcción, la cual será en idioma inglés, sin perjuicio que se puedan formular las preguntas por el chat en español y nosotros se las haremos llegar oportunamente. Well, thank you very much, Shai, for being here, especially at the same time than the football match between England and Germany. We can keep you informed about the score if necessary, so don't worry. So we look forward to hear you, so the floor or the screen is yours. Thank you. Thank you very much, Rodrigo. Thank you, everyone, for asking me to come, and apologies for not doing this in Spanish. I could try to do it, but it will be very funny and you will not understand very much. So let me start by sharing my slides. And just to give you a bit of an overview, I started getting interested in good faith when I did also a course in construction law many years ago. And because I'm not English, when I came to England, I had my ideas about English people, and I heard a lot about fair play and being a gentleman. And I was a bit surprised to discover that, yes, you have fair play and being gentleman is very important in England, but not when it comes to commercial law. When it comes to commercial law, it's very different. There is no concept of good faith. And I was interested to see how it worked, and I've been looking at it, and it's really been developing over the last 15 years or so. Now, I've written some papers which give you all the detail, but what I want to do really is to give you some preliminary remarks, give you an idea of the different opinions that we have been having from the English courts, but then also look at construction, and especially what we've been doing in the UK, and also
just to provoke a bit of discussion, give you some scenarios about how it all works in practice. So before I start, I think it's important to understand a few things. First of all, English law operates very well without a good faith concept. It's been a popular choice of law. It's been used for a long time. It works. So it's not like good faith must be included in English law. We've managed very well without it for many years, and many lawyers still think that we do not need it. Now, many people think of it as one of the big differences between common law and civil law, and it's right to an extent, but I do find it interesting that many common law jurisdictions have good faith. So the United States, they've had good faith for a long time, and Canada, which is much closer to English law, introduced good faith as an overarching principle back in 2014, and even places like Australia and Singapore have been more open to those ideas. So, but it's English lawyers really have been very, very resistant, and you'll see why. And I also find it interesting because it's one of those areas where the lawyers have very different views from the people in the industry. And when you speak to people, to clients, they don't have a problem with good faith. They say, why would I have a problem to agree to behave in good faith? And it's the lawyers who say you should be very careful, it's very dangerous, it's not very practical. And I tend to think that we as lawyers need to do what works best for the industry and for the clients, and not the other way around. So just to start with, and it's really to give you a bit of a flavor, here is a view from the English House of Lords in 92. And this was a case about negotiations, but as you can see, they've said it's inherently repugnant to the adversarial position of the parties. Each party can do whatever they want in their own interest, as long as they're not lying. And they've also said that a duty to negotiate is unworkable in practice. It's inconsistent. And I think it shows you two things. First of all, this is very strong language. Inherently repugnant. You can see they're almost disgusted with the idea of good faith. And they're also saying, yes, it's about negotiations, but we all know, especially in construction, parties continue to negotiate after the contract starts. Variations, extensions of time, there's a lot of discussion. And if you say, well, you're allowed to do whatever works best for you, and you can say whatever you want, as long as you're not lying, and gives a bit of a problem, I think, for construction contracts. But from their perspective, it is unworkable in practice. They just cannot see how you can use good faith. And if you look at the next case, you see this being expressed even more strongly in an Australian decision. And you can see, and that's the traditional view, that good faith is very vague. It's not a precise concept. And it's all to do with commercial morality. And that's an interesting point, because I think as we go through it, we'll discover that good faith is perhaps less of a legal issue, but more, whether you call it a philosophical, ethical, perhaps even political, that's what it's really about. And you can see here, they don't like the idea of commercial morality. It's very imprecise, but also they've made it very clear that if one party is more clever, more cunning, and they outmaneuver the other party, who is not vulnerable, it's not consumers, it's a commercial context, why should the law protect them? And that is an interesting view of commercial law. It's effectively survival of the fittest, business is war. The court saying, well, if one party is a bit more clever and they manage to get into a good position, none of our business, why should we interfere? And then the next one, which is a more recent decision, and it is a decision from a construction dispute, and it is also a decision about the NEC, the new engineering contract, which I will speak about a bit lately. But this is a contract which is used in the UK. It is seen as a collaborative contract. And here we did have a dispute.
And the judge accepted that good faith could exist as a principle, but as you can see, he said, I'm a little uneasy about a more general obligation to act fairly. It is very difficult because it is so subjective. And I remember reading this and thinking, well, this is a judge, and if a judge has a problem with deciding what is fair, isn't that what judges are all about to an extent? And isn't that what normal people, maybe not lawyers, would expect judges to do? But as you can see, this judge was not very comfortable about enforcing a duty to act fairly. But we do have other views, and Yam Seng was a more recent decision where the judge put in a really strong case for recognizing good faith. As you can see, he said that refusing to recognize it goes against the tide. What's very interesting, he said, you can't really see it as this comparison between what he called continental paternalism and Anglo-Saxon individualism against the kind of, do we help people and try to achieve justice, or do we just do whatever we can for business? And from his perspective, you can accept it as an objective principle, and under English legal theory, it is implied into the contract because this is what the parties wanted. And the next decision was a decision in a construction context, and the parties signed a partnering contract, which is, again, a collaborative contract, and they had this obligation to work in mutual cooperation, transparent, cooperative exchange of information. And the judge said that this express good faith obligation not just applied to performing the contract, but also problem solving and dispute avoidance and resolution. So the parties in this case were in an adjudication process. An adjudication is a very fast 28-day mandatory statutory process we use in the UK for construction disputes, because the government decided we need something which is quick and relatively cost effective. And the judge said, when you are in this adversarial process, if you sign a contract that requires you to behave in this way, you have to behave in good faith. So you can see two very different views from different judges in different courts. And the pragmatic view, I think, is best placed from this case in 1989, where the judge said that yes, civil law systems accepted good faith. It described it as playing fair, coming clean. But English law has no such overriding principle because, and that's how we sometimes do things in English law, we have piecemeal solutions. So we have different legal concepts that they might apply in different circumstances, but we don't have one overriding principle of good faith. And that's why, in effect, whatever people think about it, it's why English law works. But then, in recent years, and Yam Seng started it, judges seem to be attracted by this idea of relational contracts. And this really came up in the US, Ian McNeill in the 70s. And you can see the Yam Seng decision, which I've mentioned before, said that when you have a contract which requires a high degree of communication, cooperation, and expectations of loyalty, which are not really covered in the express wording, but are part of the parties' understanding, then you can imply good faith. And then 2 years ago, 2019, there was another decision in Bates and Post Office, where again, the judge made it very clear that in his view, there was a type of contract, relational contract, where there is implied an obligation of a good faith. And the way he defined it is that parties cannot do conduct which, in the relevant context, and context is always important, would be regarded as commercially unacceptable by reasonable and honest people. So that's how he put forward the test, and he's provided various criteria as to what would be a relational contract. For example, if it's a long-term one, with the mutual intention of the parties that there would be a long-term relationship. And also, which I think is quite important, if the spirit and the objective of the venture is not capable of being expressed exhaustively in the written contract. And I'll come back to this idea because
one of the challenges we have as lawyers is to draft contracts that cover everything. And I think we all recognize it's very difficult, perhaps impossible. And having an idea of good faith or initial contracts helps overcome this difficulty. But again, there's a different range of views. And if you remember the judge who said he was a little uneasy with applying good faith, well, he is now in the Court of Appeal, Lord Justice Coulson. He's a very experienced construction lawyer. He started as a construction lawyer. He headed the construction court. We have a specialist construction court in the UK. And he gave a talk in 2019 commenting about this case. And as you can see, he said, well, it's about academic writing. It's not very helpful. He did accept that almost all big construction contracts could be relational, but his view was, we never needed it before. Why do we need it now? And as you can see, he thought it's about some academics getting a bit overexcited about the concept of good faith. And I never took it personally, but I do think there is a possible answer to the suggestion that, well, we've never needed it before. What's the point of it? And I've got 2 points to make in this regard. I mean, first of all, as I've said before, I think, especially in complex construction projects, it's very difficult to achieve this complete certainty that English law likes. And if you can achieve it, it's wonderful. But as this judge said in a Scottish decision from last year, it's quite difficult to draft for everything, especially what he described as the unknowns. And if you take the position that everything is in the contract and you must almost pretend that the parties must have intended something to happen based on the contract, it's quite difficult. And perhaps it's more realistic to say, well, the parties intended a certain outcome. There's a purpose for the contract, but we need to look at some external principle, perhaps, to help us understand what the right answer is. I can see that helping deal with big, complex contracts where over a period of 5-7 years, things happen which nobody predicted. For example, global pandemics. And then there's the other point, which is a bigger point. In the UK, and I'm sure many other places in the world from my experience, we have a wonderful tradition of construction disputes, construction projects that take too long and cost too much, and they have an adversarial environment, and parties start almost from the beginning in preparing for disputes, and they end up in very expensive and lengthy arbitrations. And the reality is that's wonderful for the lawyers, but it's not really good for the industry. It's not good for the parties. And as you'll see, in the UK, we've been trying quite hard to think, is there a way to deliver construction projects more efficiently? Is there a way of doing it differently? Because we can either accept that this is how it was and will always be, and we will always have disputes, and all projects will be adversarial, suspicious, and that's just the way it is. Or we can try and think, is there a better way of doing things? And that's what I'm really interested in. And sharing the experience in the UK, people have been talking about it for a long time, even before 1994. But this is kind of the most extensive report in recent memory, which again looked at the construction industry and said, we have to do things differently. There's no point trying to take the same contracts and refining them. We need to look for a different kind of contract. And this report singled out the NEC type of contract, which was published in 91. And to give you a bit of background, this was a contract designed by engineers who felt that the contracts that lawyers design work very well for lawyers, but not for engineers or people who operate projects. So they came up with this new collaborative contract focused on project management, not just rights and obligations. And it's been used increasingly since the 90s, and it's currently the standard form of contract for almost all UK government projects. And also we've seen partnering contracts which impose these obligations of close cooperation. And more recently, and I suggest you look at these websites for Project 13, that is a project
by the Institute of Civil Engineers. And again, they're trying to find a new delivery model for infrastructure projects. They're saying that everything that's been going on so far has not really worked. And they're trying to put something which, as they say, is a new business model, is based on enterprise, not a traditional transactional arrangement, to boost certainty and productivity in delivery, improve whole life outcomes in operation, and support a more sustainable, innovative, highly skilled industry. So that's quite interesting. How they actually are going to do it and what contracts they're going to use is still being discussed, but they're looking at something very different. And in December last year, the UK government published what they called the Construction Playbook, which is the UK government's vision, effectively, on how construction projects will be delivered. And it looks about programs, it looks about technology, but it also talks about effective contracting. And what's an effective contract? And it talks about early supply involvement, using standard contracts, but also when using standard contracts, subjecting them to peer review and to testing to make sure they actually work. And it's not just the UK. I find it very interesting that I think it was at the end of last year, FIDIC announced that they're going to publish a collaborative contract in 2023. They've set up a working group, and some of the people there have got a background with English projects. And you even have an international ISO standard, 44001, which is about collaborative working. So there is a lot of interest in collaborative working and how it can work as something different from how we traditionally deliver construction projects. So it's probably worth saying a few words about what do I mean when I talk about collaborative contracts. Well, in very broad terms, these are open book, transparent contracts which are based on communications. You're trying to avoid the situation where each party hides everything. They don't want to tell the other side anything. And the way we achieve it is by aligning interests. Now, obviously, employers, contractors have very different interests, but I like to think they all want the project to finish on time, on budget, and to good quality because everybody wins. And the way we do it, we draft the contract so there are incentives, but also a target cost mechanism. And the way a target cost mechanism works is that during the works, the contractor is paid on a cost plus basis with a fee based on what the works cost, subject to very small exceptions. But there's also a target. They agree a target at the beginning of the works. And if there are genuine variations, the target gets adjusted. And at the end of the project, they compare the target to the actual costs. And if the works came below target, then everybody shared the savings and the contractor gets an additional payment, say 50% of the savings. And if the works come above the target, then they share the consequences. So the employer ends up having to pay half of the overspend. And what this means in practice is that they're incentivized to help each other make sure that the costs stay low and there are no cost overspends. So even if it is a contractor risk, the employer is still incentivized to help the contractor because it will keep the cost down. And the idea is that they work together and they manage the risks. And the way it sometimes works is, and we've seen it in big projects, you put them in the same office. So the employer's project manager sits in the same room as the contractor and they speak to each other. They know what's happening on site. They have workshops together and they try to see what can they do to solve those things. And if you look at NEC, they have not used good faith expressly because it's got all those issues in English law, but these are the first two clauses of the NEC contract. And it does say you act in accordance with the contract, but you also act in a spirit of mutual trust and cooperation, which is seen as a good faith obligation. And there is even a more extreme form of collaboration, which started in the oil and gas industry, started in Australia, was used quite a lot in the 90s, which is alliancing.
And alliancing also has a target cost structure, so everybody's incentivized. But if you've got pure alliancing, you've actually got a prohibition on claims between the parties. And to a traditional lawyer, this sounds outrageous. How can you have a contract where you're not allowed to sue each other? But NEC for alliancing contract came out in 2017. This is the clause that says no claims. And as you can see, the parties agree that any failure to comply with the obligations does not give rise to enforceable rights or obligations. There's very few exceptions, which are to do with personal injury, willful default, but otherwise the normal stuff, delays, claims for additional payment variations, the parties are not allowed to sue each other. And as you can see, it also says any disputes can only be resolved in accordance with the contract. And what the contract says, you have to resolve it through senior representative discussions. You can go to a third party for a recommendation, but not for a decision. And the alliance board has to find the answer. And in reality, if they can't find an answer, the alliance falls apart. But the assumption is that they're all motivated to make it work together, because it is in their interest. So that's alliancing. So it's all very interesting, but I'm a practicing lawyer. Clients come to me with problems. They want to know how it works in practice. So I thought I'll run some scenarios very quickly in order to generate a bit of thinking and discussion. And the first one is really about time bars. Time bars are very common in construction projects. FIDIC has a 28-day period, and I've always thought they're very harsh. And I thought, if we take a scenario, what happens if one party is 1 day late and perhaps they send it to the wrong address? Now, the other party can say, well, you are late, you sent it to the wrong address, you've lost all your rights. Now, I thought that's quite harsh. And the FIDIC 2017, fun enough, tries to deal with it, which is interesting. But under English law, this would be enforceable. If you're 1 day late, too bad, you lose all your rights. But is that right? Is that how parties should behave in good faith? But it does depend on circumstances. If it's 2 months late, it may make a difference, because the idea is to tell the other side and be prepared. Now, sometimes you see contracts that say you have to notify within 7 days or you lose all your rights. That's very harsh. But what if you get 3 months? If you have 3 months and you still don't issue a notice, I can see somebody saying, well, you've had a really long period. If you've done nothing, you can only blame yourself. So saying very simply, well, you can't enforce it due to good faith, doesn't give us a nice, easy answer, unfortunately. The other scenario is about something which I see happening in practice a lot. The contract says one thing, the parties don't always read what the contracts say, they do what works best in practice. And then sometimes, the parties call the lawyers say, well, the contract says something else, we have to apply it. And this actually happened in the UK, and it happened under an NEC form of contract. And the judge did not apply good faith, but he applied estoppel, which is another English law principle. And it's a good example of how the English courts, they do deal with unfair situations, but instead of good faith, they use different principles. The third example I had was about termination. And again, I have seen it in practice. The contract says you can terminate if you don't get permission to use the building as a hotel. And, things change. The employer decides to use it as flats anyway. But then the employer looks for an excuse to terminate because it's costing too much. And he says, aha, I cannot use it as a hotel. The contract says I can terminate, so I'm terminating on this basis, even though clearly it makes no difference to him whatsoever, and it's not what the parties intended at the beginning. Is that a breach of good faith? I've seen this happen in practice, and the English courts, especially on termination, have taken the view, well, if you're allowed to terminate, you're allowed to terminate. And if it says you can terminate for any reason, then you don't even have to be reasonable. You can do it for whatever reason. But it seems to me this is not what the parties intended. Another scenario is
again, quite common. You've got employers, they've got contractors, regular relationship, they've got a dispute. The employer tells the contractor, look, if you want to work with me again, you have to drop all these claims. And that's quite unfair, but it's part of commercial life, isn't it? A similar situation went before the English courts, and in the High Court, the judge said, that's not good. They said it's economic duress. When it came to the Court of Appeal said, you are allowed to do it. You're not doing anything illegal, so it's not economic duress. Is it a breach of good faith? What if the employer is a public body? Do public bodies have different obligations from private commercial enterprises? My final scenario, which always makes me smile because it is based on a real case, is about this contract, a long-term contract for catering and maintenance in a hospital, a public hospital. They had a very complicated mechanism for penalty points, where if something goes wrong, there's a penalty point, and they keep growing unless it's formally remedied. And the relationship really broke down, and it reached a stage where the employer was making those kind of deductions. £46,000 because there were some out-of-date ketchup sachets. There wasn't a signature on a cleaning schedule, just under £12,000. And my favorite out of the whole lot, a chocolate mousse, which was 1 day old, so the employer charged just under £85,000. And this contract had an express good faith clause. The problem was, it wasn't very well drafted. It wasn't very clear. But when it came to the High Court, the judge said, this is a public body. They have to behave in a certain way. I'll interpret the good faith clause on a wide basis, and this is in breach. When it came to the Court of Appeal, the Court of Appeal said, this is a public body. They have to protect the public interest and not pay money unnecessarily. So this is not really about good faith. This is about applying the contract. And if this is what the contract says, this is how it should be applied. Now, there was a bit more detail to it, but the Court of Appeal was very much against using good faith. And that's what happened in this case. So to conclude, the traditional English approach is still very much about certainty, and the judges, most of them, are traditionally resistant to having to decide on what they see as subjective morality. They're comfortable with applying the words. They're not comfortable deciding what is good or bad behavior commercially. But for us as lawyers, drafting to achieve this certainty is difficult, especially in construction. And I guess the interesting question is that although English law can work very well without good faith, is good faith or a wider collaborative approach to long-term construction project something that we can implement in practice and try to help avoid disputes and improve delivery? And this is where I'm going to end my part, and I'll be very happy to answer questions and carry on with the discussion. Yes. Yeah. Thank you very much, Chai. That was a really interesting presentation, mix between doctrinal and practical applications of good faith or something like that in English law. So it's very, very interesting. Ahora corresponde la ponencia del profesor Enrique Barros, quien comentará la ponencia de Chai y también planteará, por supuesto, sus propias reflexiones a partir de la buena fe desde una perspectiva del derecho civil. Enrique Barros es doctor en Derecho por la Universidad de München, en Alemania, uno de los académicos más destacados en el ámbito del derecho privado en Chile. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Chile y autor de numerosas obras de necesaria referencia en este ámbito del derecho, entre las cuales destaca su Tratado de Responsabilidad Extracontractual, actualmente en su segunda edición. Enrique ha sido también abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, presidente del Colegio de Abogados de Chile, además de consejero y
presidente del Centro de Estudios Públicos. Es también miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, y también tiene una destacada trayectoria como árbitro nacional e internacional. Profesor Enrique Barros, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. I have learned very much on English, about English law with the presentation of Chai. And I am very lucky to know about the evolution of the term in the English law, especially in contractual law. I lament, Shai, to have my presentation in Spanish. It's very easy for me to speak in Spanish. Tengo algunas diapositivas que las voy a compartir. Un segundo. Ahí están. No, esas son las tuyas. Wait a moment. Oh. How to do it? One moment, please. Oh. I will speak without my ideas. I think they are not so necessary as in the case of Shai. El principio de buena fe en el derecho civil tiene una antigua genealogía a la cual me quisiera brevemente referir. La reticencia del common law claramente tiene que ver con dos principios concurrentes. Primero, la primacía del texto. Segundo, la limitación muy fuerte que existe en la tradición inglesa, especialmente de aceptar implied terms, solo cuando son necesarios y no meramente razonables. Yo creo que esa es una de las diferencias fundamentales que yo he leído de la ponencia de Shai respecto del derecho del common law inglés y el civil law, porque el common law también tiene diferencias. Hace algunos días Hugh Bill en otra conferencia nos decía que Inglaterra era muy fuerte en cuanto a la estrictez del valor de la palabra, y aún más lo era Singapur, por ejemplo, pero en otros casos, como en Australia, para qué decir en Estados Unidos, las cosas eran muy diferentes. Él nos ha dicho que la buena fe no es un principio general del derecho de contratos bajo el common law, por los riesgos de la libertad contractual, la subjetivación que tiene este concepto, vale decir en el fondo que ese recurso al juez, de que entienda que reconstruya el contrato desde el punto de vista subjetivo, y por último la inseguridad del sistema de contratos. Él ha mostrado un caso, Jamseng, que es un caso reciente en que ha sido muy interesante porque tiene una larguísima explicación de cuándo procedería la buena fe. Sin embargo, yo creo que a partir de la base en que efectivamente se acepta el principio de buena fe como criterio de integración del contrato, pero es un contrato de distribución breve, no negociado con auxilio de profesionales, al cual se le pone término intempestivamente. Yo diría que es típicamente un contrato en que también en el derecho civil tiene predominante valor la buena fe. Tampoco hay una inferencia que se haga contra el texto contractual. Y por otra parte, un énfasis en comprender cuál era el negocio y la calificación del contrato como relacional supone que haya deberes de información y cooperación entre las partes, cada parte descansa en la confianza de otra. Y la pregunta es entonces, ¿cuándo un contrato es relacional? Razones objetivas como el largo plazo, inversiones recíprocas, necesidad de colaboración, de coordinación y confianza, etc. O sea, yo tengo la impresión de que en el derecho del common law en Inglaterra, porque ya ese fenómeno se produjo claramente en Estados Unidos, este prismal desarrollo del derecho parece haber abierto una puerta, aun cuando la doctrina tradicional sigue siendo muy crítica, como Cartwright, por ejemplo, en la última edición de Armstrong on Contracts,
señala que ese no es un caso que pueda hacerse entendido como líder en el derecho del common law. Y a eso se agrega la idea de relational contracts, que yo alguna vez lo he conocido en teoría del derecho, de teoría del contrato más que en derecho práctico, y que viene de la doctrina norteamericana hace muchos años, pero que no ha tenido, digamos, una manifestación muy fuerte. Sin embargo, la idea de relational contract se aplica, y con eso voy a referirme al final muy fuertemente a la idea a los contratos de construcción. El derecho, voy a tratar de nuevo de poner las vías. Rodrigo, un segundo, deja ver si logro poner las vías correctas. Un segundo. Aquí está, yo creo. Share. Ahí está, ¿ya? ¿Se ve? Perfecto, ¿no? Sí, se ve muy bien. Ya, muy bien. Es muy interesante lo que pasa en el derecho civil, y esta exposición me ha llevado a buscar, finalmente lo encontré porque yo tenía la cita hace mucho tiempo, pero no tenía la fuente precisa, a Jean Thomas, el gran jurista francés, que fue inspirador muy fundamental del derecho civil francés, de la codificación, particularmente a través de Potier. Jean Thomas, en el siglo XVII, dice que no hay tipo alguno de convenciones donde no sea subentendida la buena fe, con todos los efectos que ello puede tener para que la equidad puede tener en la relación. Esta buena fe, dice, es más extendida, fíjate la perspicacia que tiene, que es más extendida en algún tipo de relaciones que en otros. Este es un punto bien interesante, porque resulta que hasta el día de hoy es así. El principio de buena fe no tiene el mismo valor en contratos negociados, en contratos comerciales, que lo que puede ser contratos de consumidores o espontáneos. Y por último dice que la buena fe debe ser respetada, sin embargo, en todos los casos, y dice que cada cual está obligado a lo que obligue la naturaleza de la obligación y las consecuencias que ella pueda tener. Y he traído Jean Thomas porque este concepto, el último, es precisamente el que recoge en nuestro artículo 1546 directamente de Thomas, sin pasar por el Código francés, porque el Código francés simplemente decía en el artículo 1134 del antiguo Código francés que las obligaciones deben ser ejecutadas de buena fe. Lo que en verdad hace que la diferencia, si uno lo mira atentamente, muestra que no existe una diferencia muy fundamental entre el derecho comercial inglés y el derecho comercial francés, porque esta regla fue letra muerta por siglo y medio. En verdad, los tribunales franceses se resistieron a reconocer siquiera la existencia de esta regla, y entendieron que la voluntad es lo que constituye el contrato, y aunque había una norma que decía que la interpretación común debía primar sobre lo escrito, como en el derecho chileno, igualmente, digamos, lo escrito era muy importante para determinar la voluntad, y eran muy reticentes a buscar por vía de buena fe alguna forma de integración del contrato. Sin embargo, la reforma reciente del año 2016 se ha hecho cargo de una tendencia que es muy generalizada en el derecho civil, al señalar que los contratos deben ser negociados, formados y ejecutados de buena fe, y agrega que esta disposición es de orden público, vale decir, no puede ser renunciada por las partes. En el derecho alemán la cosa es muy interesante, porque es la otra gran tradición del derecho civil. Una antigua tradición germánica habla de Treu und Glauben. Dice que los contratos tienen que cumplirse de acuerdo con Treu und Glauben. ¿Qué significa Treu? Lealtad. ¿Y qué significa Glauben? Confianza. Son dos conceptos que son complementarios, vale decir, uno tiene el deber de lealtad. ¿Por qué? Porque tiene que proteger la confianza que pone el otro en el contrato. Es algo así como la simpatía recíproca de Adam Smith. En otras palabras, digamos, para que funcione un sistema de contratos, se asume que tiene que haber una cierta disposición a actuar coordinadamente, a actuar cada uno en su interés, pero considerando los derechos del otro. La doctrina del 19 en Alemania desvalora la buena fe, partiendo por Savigny, que prácticamente no la refiere, pero subsiste latente durante toda la discusión de la patentística, que tenía, como se sabe, un origen romanista,
Y un gran autor alemán, un gran jurista que influyó muchísimo en el código alemán, dijo: no olvidemos la buena fe, porque lo que no entra por la puerta, entra por la ventana. Con lo cual quiso decir, si no lo ponemos en el código, lo van a poner los jueces. Y así sí vino el artículo 242 del BGB. El deudor es obligado a ejecutar la prestación como exige la buena fe, con consideración a las costumbres del tráfico. Fíjense bien que es interesante la referencia que hace a las costumbres del tráfico, vale decir, a aquella, la relación contractual debe ser entendida de la manera como se entiende, en el sentido común de las palabras, y más allá de lo que las partes puedan haber expresamente señalado. La importancia de la buena fe recién aparece con la crisis que vino después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, y después con la manipulación ideológica más horrible que ocurrió en el nazismo. Partiendo por un trabajo muy temprano de Karl Lorenz, un famoso jurista alemán nazi en esa época, que después de la guerra también fue muy influyente y en verdad era un tipo muy notable, que en el fondo estimó que la buena fe era una referencia al sano espíritu popular. Entonces, se muestran los peligros de la buena fe, de manipulación de la buena fe. Por eso, es un principio general del derecho de contrato, pero lo que ha ocurrido es que la doctrina alemana, que es trabaja muy estrechamente con la jurisprudencia, ha definido, digamos, funciones diferenciadas y más bien limitadas. No se crea que es un supraprincipio que está por encima de lo que podríamos llamar la convención de las partes. Y eso es lo que voy a tratar de explicar, porque es el sistema en que está más desarrollado la buena fe. Se entiende que la buena fe la define como el deudor debe cumplir la obligación. Atiende a las costumbres del tráfico, a las expectativas razonables que surgen para las partes, atendido el tipo de contrato y las circunstancias de la contratación. Pero con todo se reconoce la interpretación del contrato, atendida a las circunstancias, como esencial. En un contrato rutinario, naturalmente que se entiende que la buena fe es mucho más fuerte su poder normativo, porque resulta que se incorpora a lo que se conviene aquello que cualquier persona razonable entiende que pertenece a ese tipo de contratos. Pero en contratos negociados, el espacio de la buena fe es mucho más estrecho, muchísimo más estrecho. En un contrato comercial, el espacio de la buena fe, negociado con ayuda profesional y todo lo demás, es estrecho. Es estrecho porque se entiende que el contrato dice exactamente lo que las partes quisieron decir. En otras palabras, la dimensión en que la buena fe es relevante es completamente variable. Y en cuanto a las funciones, es muy interesante que tiene dos funciones fundamentales en la buena fe. Es concreción e integración. Concreción del contrato atendiendo las circunstancias, integración llenando los loopholes que pueden haber en el contrato. Y esto se complementa de una manera muy importante en la reforma del año 2002, cuando se dice que en el primer artículo del derecho de obligaciones, que el deudor debe cumplir la obligación de la manera que ha sido convenida, y en un artículo segundo, en un inciso segundo, se señala que este cumplimiento debe ser considerando los derechos, bienes jurídicos e intereses de la otra parte. En otras palabras, ya en la primera norma del derecho de contratos se rechaza la posición adversarial, que es típica, digamos, del derecho comercial del comercio. Incluso se señala expresamente, como digo, que debe ejecutarse el contrato con consideración de los derechos, bienes jurídicos e intereses de la otra parte. Ejemplo, y funciona primero entonces como interesado, pero también funciona como límite. Como límite, por ejemplo, si hay dos partes que tienen un contrato de larga duración y tienen derecho de terminación, la terminación no se puede dar sin un aviso previo. Incluso la resolución del contrato, cuando hay un incumplimiento, primero la parte tiene que dar un aviso, salvo ciertas circunstancias en que el aviso sea absolutamente inútil, pero en principio tiene que dar un aviso para que el otro tenga la posibilidad de cumplir antes que se resuelva. Y también es un límite al ejercicio abusivo de un derecho.
Por eso la buena fe ha servido para controlar las cláusulas abusivas, la de proporcionalidad de un remedio, digamos, del remedio de ejecución forzada cuando es excesivamente costoso para el deudor, los casos de rescue, que son bien conocidos en la Admiral Law en Gran Bretaña, digamos, de rescate, vale decir, en el fondo la presión que pone quien está en situación de rescatar sobre quien está en inminente peligro, y que obtiene lo que no debió razonablemente obtener, y actos propios que crean confianza. Bueno, todo esto podría dar una larga discusión por sí mismo, cada uno de estos temas, y no es el caso, pero lo que quiero decir es que hay dos funciones básicas: concreción e integración, y límite. En el caso Bates, del año 2020, me pareció extremadamente coincidente con esta visión que yo señala, una argumentación que tiene el fallo. Dice, parties must refrain from conduct which, in the relevant context, would be regarded as commercially unacceptable by reasonable and honest people. Yo diría que esa expresión es muy coincidente con la función de la buena fe como límite en el derecho alemán y europeo en general. Como límite, naturalmente, que en derecho consumidores tiene una función esencial, digamos, las cláusulas son abusivas y se entienden contrarias a la buena fe, que son aquellas que causan un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor de los derechos y obligaciones para que se deriven del contrato. Las cláusulas generales también pueden ser objeto de control bajo contratos negociados, si no ha habido negociación y las cláusulas alteran reglas supletorias. A eso se agrega, digamos, algo que está un poco, yo creo que interesante, alguna de las proposiciones de Shai, porque cuando una parte negocia en una posición de poder en el derecho civil, se puede entender como contrario a la buena fe, pero también es un problema de fuerza, vale decir, el abuso de posición al negociar puede ser fuerza que anule el contrato. La buena fe, entonces, tiene una dimensión variable. En un extremo, los contratos de consumidores y los intercambios espontáneos; en el otro, contratos largamente negociados con auxilio de profesionales. Jensen no era el caso, o sea, era un caso que claramente caía, digamos, en el primer grupo y no en el segundo. Era un contrato comercial, pero era un contrato que caía en este grupo, y por eso me parece que el caso es interesante para hacer, desde el punto de vista de la dicotomía que estoy planteando. En los contratos de construcción, ahora yo creo que me quisiera ir a los contratos de construcción, que es a lo que se ha referido Shai, en el cual es un gran especialista como lecturer y como abogado. Mi experiencia en contrato de construcción fue como abogado que negoció contratos de construcción hace muchos años, y actualmente se reduce exclusivamente, digamos, a la función arbitral. He tenido muchísimos contratos de construcción, así que tengo alguna experiencia que les voy a tratar de relatar en lo esencial en los minutos que quedan. Yo creo que los contratos de construcción, lo que más he aprendido, yo diría, de la presentación de Shai, es que se quiebran los extremos del contrato negociado, en que prima naturalmente la letra, incluso uno tiene que asumir, aunque no se diga, digamos, que el contrato es completo, y que tienen que haber razones muy fuertes para ir contra la letra. En el common law se entiende en general que no hay razón alguna para ir contra la letra. Yo diría que en nuestro derecho más bien tienen que haber muy buenas razones para ir contra la letra. Y en ese sentido, y por el otro, los contratos no negociados, en que la expansión de la buena fe naturalmente también se justifica, porque resulta que en el fondo no ha habido ninguna negociación, incluso de repente, digamos, son meros papeles que son firmados sin lectura, digamos, de lo que se lee, no solo en condiciones generales de consumidores. Lo interesante de la situación de los contratos de construcción es que suelen ser los más regulados. Yo no conozco contratos más regulados que los de construcción, y yo creo que Shai estará de acuerdo conmigo en eso. Son contratos, digamos, que tienen infinidad de cláusulas en la parte principal y infinidad de anexos.
son típicamente los contratos que uno no puede trabajar en papel. Son contratos que requieren, digamos, generalmente una especie de disco duro para poderse hacer cargo de toda la información que contienen y de los acuerdos que han llegado a las partes. Pero al mismo tiempo son contratos extremadamente complejos, porque resulta que por mucho que el contrato sea regulado, las circunstancias, los hechos que pueden ocurrir durante el contrato de construcción son muchísimos. Aquí viene entonces, y además ocurre que en un mismo contrato normalmente, salvo los IPC naturalmente, que son contratos ya de mano, resulta que se olvida, el mandante se olvida y el constructor y el contratista tiene que hacer todo dentro de tiempo y en la forma señalada. Pero generalmente los contratos de construcción tienen un contratista principal y tienen distintas labores: engineering, procurement, o sea, abastecimientos, supervision, y tienen diferentes subcontractors. Se trata, digamos, en los términos que ha señalado Shai, de relational contracts. ¿Por qué? Porque resulta que son una relación permanente, dinámica, entre las partes. Y me encantó el concepto de post-classical contracts, porque resulta que son en verdad contratos. El clásico contrato es el contrato classical contracts es el contrato que en el fondo tiene que lea y aplique. Pero el post-classical contract, un concepto que se toma de un profesor Davis, es un contrato que en el fondo tiene tantas facetas, tantos subcontratos, tantas cuestiones imprevisibles, que es completamente imposible dar, digamos, con su contenido solamente por las letras. Vale decir, en el fondo, por negociado, por extremadamente negociado que sea, el post-classical contract tiene ese problema. Yo les voy a poner algunos ejemplos recientes que yo he tenido como árbitro en contratos de construcción. Algunos y que son relativamente recurrentes. Una es que en los contratos de construcción normalmente están regulados precisamente los términos en que deben hacerse las comunicaciones, las anotaciones en los libros de obra, etcétera, etcétera. Los plazos para hacer algunas declaraciones o para hacer valer una objeción, etcétera. Pero ocurre que en el curso del contrato, muchas veces se alejan de los procedimientos convenidos, porque es tanto el apuro o las incertidumbres que surgen durante la ejecución del contrato, que las partes empiezan a negociar cara a cara, digamos, diversos aspectos. En ese momento, entonces, ocurre que termina el contrato, o sea, se avanza suficientemente como para obtener el TOC, digamos, la recepción provisoria, y resulta que el propietario dice estrictamente: mire, usted no cumplió con esto, con esto, con esto, con esto. Pero ocurre que han habido negociaciones que les dicen eso durante la ejecución del contrato. Vale decir, la pregunta es: ¿se tienen que cumplir las formalidades? ¿Qué pasa si se vence el plazo de aviso mientras las partes están en negociaciones? Esa es una cuestión muy recurrente en los contratos de construcción. Segundo, caso que a mí me ha pasado particularmente en plantas grandes, en plantas eléctricas o en contratos que son extremadamente complejos. El post-classical contract, por excelencia, digamos. Era el caso, por ejemplo, de una central eléctrica que se construía en una isla artificial, donde el espacio era muy pequeño y donde habían diversos contratistas. Había un contratista principal y diversos contratistas. El contrato decía que la facultad era el principal para asignar los sitios. O también puede decir, digamos, usar frases vagas como: tiene un deber de mitigar los daños de escasez de espacio, tiene el deber de coordinar. Bueno, en este caso se asume que hay deberes de coordinación y no discriminación, pero puede ocurrir que el uso de los espacios, la distribución de los espacios por las circunstancias que se dan durante la obra, sin embargo, se vean claramente afectados. Eso es algo absolutamente imprevisible que se va produciendo en la marcha del contrato, porque puede ocurrir que un contratista se atrase. Y ese atraso afecte la ruta crítica del otro contratista. En otras palabras, este es un caso típico en que la letra del contrato no da el ancho. Deberes de información.
Estoy diciendo casos que son relativamente recientes que me ha tocado conocer como árbitro. El mandante no entrega, digamos, era un caso de una construcción de cientos de viviendas, porque una instalación minera se iba a cambiar, o se cambió, y resulta que eran cientos de viviendas que tenían que construirse para los trabajadores. Se dice que el suelo tiene que estar aplanado, y efectivamente lo estaba, pero las profundidades que tenían que hacerse, digamos, las fundaciones de las casas era muy grande porque el terreno era muy arenoso. Bueno, ocurre que, en definitiva, era arenoso, pero buena parte era mármol. O sea, los costos que tenía hacer las fundaciones eran muchísimo mayores de lo que se podía suponer, atendía la calidad del terreno. Y ocurre que el mandante ocultó en las bases de licitación un estudio de mecánica de suelos que decía que tenía precisamente esa constitución marmólea el suelo. Claramente ahí hay un defecto de información, que no es típico de los contratos de construcción, pero sí claramente lo es así. Otro caso que me ha tocado recientemente conocer es un principal que desarrolla labores mineras y que contrata todos los servicios necesarios para realizar esas obras mineras. Los contrata con una empresa hecha por un self-made man, que tenía las maquinarias, los camiones de todos los tamaños. Bueno, resulta que de acuerdo con los planes que tenía esta empresa minera, supónganse ustedes, la disponibilidad de recursos que tenía que tener el contratista era 100. Porque se esperaba que la explotación de esta mina iba a suponer esos 100 como umbral. No siempre los 100, y no se comprometió a ningún nivel de producción. Vale decir, no se comprometió, no garantizó que iban a estar siempre cerca del 100 las partes, digamos, el contratista en utilización de los medios que estaba poniendo para la explotación de la mina. Pero resulta que la mina, en vez de 100, empezó a producir 50, empezó a producir 40, y nunca el principal dijo que esa era una tendencia general de la mina, porque la mina estaba decayendo, mientras no se hicieran obras mayores. ¿Tenía que informar esto el principal al contratista? Mi conclusión fue que efectivamente tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo porque, en el fondo, por este deber de colaboración, no puede ser que tenga equipamientos y trabajadores y todos los recursos humanos y técnicos necesarios para explotar 100, y que el mandante, sabiendo que nunca iba a llegar a 100, no le hubiera bajado el umbral de requerimientos al contratista. Bueno, estos son casos típicos, digamos, que muestran que los contratos de construcción tienen, en verdad, características que los alejan de lo que podríamos llamar el contrato negociado típico. Y es por eso que en los contratos de construcción, algo así como el principio de buena fe, de colaboración, deber de colaboración, lo que establece el artículo 241 del Código Alemán, que a partir del año 2002, el deber de considerar los derechos e intereses de la contraparte, forme parte, digamos, del contrato. O sea, en verdad yo diría que los contratos de construcción son verdaderamente un caso muy especial. En suma, el espacio de la buena fe es diferente en los distintos sistemas legales, pero yo creo que en verdad, mucho más que entre los distintos sistemas legales, es más importante la distinción entre contratos comerciales negociados, que es el modelo que tiene detrás el cómodo, y de contratos de adhesión o contratos informales, en que en el fondo, a veces de gran valor, que no son objeto de una negociación. La fuente en el derecho civil chileno, en derecho civil, son dos. Domás es un jurista extraordinario que tuvo una gran influencia, pero era un romanista y al mismo tiempo era jansenista, vale decir, de un cristianismo muy profundo y exigente. El concepto de deber en Domás, por eso, es muy fuerte, mucho más fuerte que en el derecho romano. Y así se explica, digamos, que la buena fe tenga un lugar tan predominante en Domás.
Y el derecho germánico que se basa en los principios de lealtad y confianza. Treu und Glauben. Ese es el concepto. En derecho alemán no se habla de buena fe, se habla de Treu und Glauben. Vale decir lealtad y confianza. Vale decir, en el fondo, una relación colaborativa está en la definición del contrato. El desarrollo efectivo en el siglo XX, la teoría clásica del contrato fue siempre deductiva. En Francia, en Alemania, en prácticamente todas partes. En Chile, ¿para qué decir? Y aquí yo diría que hay un cambio que es muy interesante, algo a lo cual se refiere Fuller en su libro de contratos, que dice que el derecho de contratos, pero eso vale para el derecho americano, norteamericano, el derecho de contrato ha evolucionado desde una teoría clásica o un concepto clásico del contrato que es deductiva y conceptualista, versus una teoría que atiende a la justificación sobre la base de intereses protegidos, de moralidad y experiencia. Moralidad en sentido público, no en sentido subjetivo. Yo creo que la buena fe muestra, digamos, la dimensión relativa que tiene la buena fe en el derecho de contrato, se muestra precisamente en estos dos conceptos que compiten. Pero más allá, también existen estos contratos demasiado complejos, como lo son los de construcción, que no admiten un formalismo excesivo. Me encantó la frase too many unknowns, unknowns, demasiados desconocidos. Vale decir, en el fondo, ¿qué va a pasar durante el contrato de construcción? Es muy difícil saberlo. Este es un muy buen punto de vista, yo creo, para analizar los contratos de construcción y las nuevas formas contractuales. Bueno, no me ha tocado conocer NEC contracts y estoy a la espera de los nuevos FETIC contracts que se esperan para el año 2023, porque en verdad todos los contratos que me ha tocado ser árbitro en los últimos años son contratos que tienen como base el modelo FETIC. Dicho esto, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y me ha encantado la presentación de Shai. Muchas gracias, Enrique. También una excelente presentación, muy ilustrativa, también con un aspecto doctrinal, desarrollo doctrinal, pero también práctico. Yo creo que nuestra audiencia debe haber quedado muy satisfecha con ambas presentaciones. Vamos a dar lugar ahora a los comentarios, preguntas y respuestas, digamos, por parte de nuestros panelistas. Hay en primer lugar, una pregunta para Shai. Dice, la voy a leer, dice, how do you manage those collaborative principles in public procurement? With regulatory laws, which debe ser, and regulatory institutions in Latin America, for example, some can misunderstand and take as illegal benefits some of those principles. For example, the no blame clauses. I don't know if it is clear for you, Shai. It's a good question. The assumption of collaboration is that a lot is happening, which is not perhaps so regulated like a traditional contract. But the answer we tend to give is that because those contracts tend to be open book and a lot more transparent, in a way, those kind of issues are less of a problem because the parties are working together and the cost records are available to the other party. Because the payment is usually based on a cost as opposed to the fixed price or other forms, there is, the contractors have to give full information, and if not, they get challenged. So there is a lot more transparency. And it's also recognized that there is a benefit. It's a cultural thing. The real difficulty with collaborative contracts is moving from the mindset where the employers think that contractors are trying to be paid too much, and contractors always think that employers are not treating them fairly, but trying to understand that if we work together, we all benefit, and if we don't, we all lose. And so it's a very, like I said, it's a philosophical, very different way of doing things. I'm not going to pretend it's working perfectly in the UK. People are struggling with it, but it's a very slow process.
but it is being accepted and it is being used. Enrique, no sé si tienes algún comentario. Si no, yo también No. tengo un comentario para tu ponencia y hacerte un par de preguntas, pero por favor. Ajá. No, yo no los tengo, yo ya lo formulé cuando comenté la presentación de Shai desde nuestra tradición. Perfecto. Yo tengo un comentario para Enrique, más bien una pregunta, que es algo que me da vueltas, digamos. Me sonó un poco en tu presentación con estos peligros que puede acarrear la buena fe, ¿no es cierto? Tuviste el ejemplo del que sucedió lamentablemente en la época nazi en Alemania, quizás no siendo tan dramático al respecto, pero ¿cómo poder evitar algo que a mí al menos a veces me parece que es la utilización de la buena fe como un modo de encubrir comportamientos oportunistas o incluso negligentes de una de las partes? Es decir, que esa parte que no ha actuado de la manera suficientemente diligente, llamémoslo así, utiliza, cuando llega la oportunidad del conflicto o de la disputa, a la buena fe para decir, mire, este señor no se comporta de buena fe porque me está perjudicando, cuando quizás puede ser resultado de su propio comportamiento ese perjuicio. Sí, eso es muy frecuente en las defensas judiciales. Eso es, prácticamente no hay demandado en un juicio que no arguya con la buena fe, lo cual muestra, digamos, de que puede ser un alibi para los efectos de liberarse de obligaciones. Yo creo que el problema que hay es que normalmente la buena fe tiende a entenderse, y creo que es sumamente erróneo, como si fuera un principio independiente que se aplica, digamos, sin consideración a lo que es el contrato. En otras palabras, el principio de la buena fe en el fondo tiene que surgir de una interpretación del contrato. ¿Qué es lo que hicieron las partes? ¿Cuál es el negocio que acordaron? Y solamente en ese sentido, digamos, la buena fe puede tener relevancia. Pero primero uno tiene que preguntarse por el contrato. Y por eso no cabe ninguna duda que si uno no parte de ese punto de vista, de que es el contrato en definitiva, la operación comercial, jurídico-económica que realizaron las partes, el contenido del contrato, es lo que debe determinar, digamos, cuáles son los alcances que pueden darse en conceptos implícitos por medio de la buena fe. De lo contrario, caemos en un vulgarismo sin límite. Bien, muchas gracias. Shai, do you want to add something? Yes, I think it's a good point. The more we got cases about good faith, the more it became common for parties to argue about almost everything is a relational contract and everything is a breach of good faith. As Enrique said, NEC is interesting because versions, 2 and 3, the first clause was, act in accordance with the contract and in the spirit of mutual trust and cooperation. And in NEC 4, they separated into 2 clauses because they wanted to make it clear you have to comply with the contract. And the good faith part is not an excuse to not comply with the contract. And when people come and say this is unfair, it's not, I say, we will argue what you need, but if you did not do what the contract requires, the good faith is probably not going to save you. In practice, it actually applies in quite narrow circumstances. And usually not on its own, I think like Enrique said, not independently, but the cases where the judges enforced it, it usually reinforced another principle. So somebody didn't do something and they said they didn't do it, and it is also a breach of the duty to act in mutual cooperation. But otherwise, there'll be very narrow circumstances when there'll be a breach just on its own of just good faith. Absolutely. Gracias. Tengo otra pregunta que para Shai, está por el otro chat, que dice, if in your opinion, the UK's integration into the EU and the transnational dealings of British companies in civil law jurisdictions moved English lawyers, the drafters, towards the recognition of the functionality of good faith, and if you believe that Brexit will reverse or enhance the impulse of including the good faith principle in international construction contract forms like NEC or FIDIC. So you are returning to your origins, maybe. It's a very good and interesting question.
There was a project before Brexit, there was a big project about harmonizing European law. And obviously, and one of the big problems was good faith, because obviously the European lawyers wanted it and the English laws did not want it, and they never managed to come to a conclusion. But again, the English lawyers, the reason it's becoming much more common, and that will not be affected by Brexit, because practically it is being seen, like I said, as a way to get parties to work better with each other and to be better delivery. So it's part of that bigger move towards collaborative contracts, which are not really so much, good faith is part of the story, but the real challenge is how to get people to work better with each other. So, early contractor involvement, which is, instead of starting the contract and then starting to design, is we spend more time at the beginning to plan for what we will build instead of, doing it after we start, which gives more problems, and looking at other wider concepts. So good faith is part of it. And but it's still, for English lawyers, it's challenging. You get lawyers who tell the clients, you need to delete this clause. You need to delete this clause, parties will behave in good faith, because it's very uncertain, it's dangerous, nobody knows what it means. And I find it very odd, because what you're doing, you're saying, just to be clear, I am not going to behave in good faith. And in a way that's quite honest, if that's what you're going to do. And traditionally that is what people sometimes do. Thank you very much. I don't know if Shai or Enrique wants to say some final words as a conclusive conclusions. Otherwise, we can end the seminar here. But I would like to hear some brief thoughts of both of you. Thank you, Enrique. I think you are silenced. ¿Estás en silencio, Enrique? Silent, yes. I see. Yeah, it has been a very nice experience, this seminar, really. In preparing it, I have read the Shai's paper, and it's very fruitful for me. And many of my comments on construction law are illuminated by Shai's descriptions. Estoy muy agradecido, en verdad, el seminario ha cumplido para mí no solamente la función de comunicarme, sino que también de aprender muchísimo. Muchas gracias. Shai? No, I'd like to thank Enrique, and also it is very interesting, because ultimately we're trying to make those things work in practice in the real world. And it is interesting, whether the FIDIC contract, the new FIDIC has become a lot more longer and prescriptive. I think it's over 100% longer, and this is much shorter, but I think they're all moving in the same direction, which is more communication, more collaboration, more trying to solve problems and not being so adversarial. And people come at it from different directions based on their backgrounds. But whether we'll end up with one single contract all over the world, in 10, 20 years, who knows? But they're very interesting topics. And as Enrique said before, ultimately, we all respect the contract, and commercial contracts heavily negotiated. We tend to look, and I always tell clients, first thing is look at what the contract says and make sure you do what the contract says. Thank you very much. Y bueno, gracias a los dos ponentes, han sido realmente unas estupendas presentaciones. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, la discusión también después fue realmente interesante. Agradezco a Shai y a Enrique su buena disposición de participar en este seminario, y a todos los que también nos acompañaron vía Zoom y vía el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Gracias. Y nos veremos.